A day in my life as a mama nga walay trabaho pero naay pangandoy. So for today's video, before anything else, charis, maayong buntag kaninyong tanan. Tupag mata na ko, nandiritso ko og bangon, tapos ako ading gihipos ang among higdaanan para karon inugilihok na ko dili na kaalat or wala na hipuson ang among sofa bed. Ingon anak gid dayon ang akong buhaton inugmata nako, pero joke ra guys, karon ra beto kay video ko. Unya pagkahuman ako og hipos ana among ang sofa bed, diri na pod ko nang limpyo sa among ang bangko kay perti kakalat ang mga jacket o karsones kay naghuman og duty diretso ra man damok, dili ka balong mo hangin gasalig na ay mo hipos. Pero ato aras ang sabton kay mao may nangita og kwarta maoy gapalamoy nato taga-adlaw. Pero mao man sa nato ang trabaho bilang asawa nga maoy tigsunod sa ilang mga hugaw inag-abot dire sa balay. Pagkahuman ako diha sa bangko, diri na po ko balin sa among dapit sa TV kay kalat na po kay diri basig unsa ra gipamutang gisig unsa ra gipamatong kay mao lagi na ay tighipos. Ako adyo ning gitiwas ang akong pagpalimpyo guys kay pare naghuman ako tawhay na akong panan-aw sa among kwarto. Unya paglingin ako dir sa kilid na ako'y nakitang basura nga wala pa nila gilab kaila pa kong gipaabot nga ako'y mupunit silang basura. Unya paglantaw na akong medyo limpyo na gawas dayon ko kay aron manglamos diri sa ako ang nawong. Before di ay ko manglamos kay ako pa nang gipungos akong buhok para dili magsamok-samok if manglamos nako. Unya nga akong gamit nga sabon di ay kay Selcara, mao ay gamit nako sa tanan. Mao ko nung dili kuno ta mo glow up kay kung unsay sabon sa atong lubot mao ra po'y sabon sa atong nawo. Ambot ka og tinuod ba na, pero bahala na sila. Basta kita padayon rata kay maraming Japon mga matay ram gyapon tang tanan. Pero joke ra bitaw guys, ang kono na lang nato nga dili ta ka afford anang rejuvenating set kay lag pagkamahala. Unya magduha-duha pa ta og mo effect ba sa tong nawong or dili iba. Pagkauman ako panglamos, na not brush ta dili tama ni mahong baba og mugrit na nila og good morning. Pero bitaw sige tag panot brush ani guys kay daot ta kay kong ngipon. Unya pag human ako panot brush aw nanudlay grabe perti nang gubutas akong buhok kay pag human nato og panglimpyo wala ta ka panudlay kanin diretso ra kay mao lagi sa ako kayo ang linya. Gahi kay sudlayon akong buhok guys kay mao lagi talag saram nato sudlayon maran magunta og gamay. Unya pagaman ako panudlay nin diretso rin ko sa mong kusina gilantaw na ako among skohi ipabaw patay na limpyo ba or hugaw. Mo to pagkakita na kong hugaw dili-dali og hugas aron makalungag na ta og para makakaon na ta kay grabe ko toy na yan kay wala naman ko naanad ba mainit pabuntag kay tungod lagi nagdiet ta. Unya tungod sa tong pagdiet ang resulta gi-ulcer na ta. Maong kamo diha dili gyud mo og patambo kay dili lali magdiet og magfasting kunuhay. Unya pagaman ako og bugas sa rice cooker nagtakos din og tulo ka takos nga bugas kay kamera man diri sa akong pares. Unya while gatak ang pataog kanon ato asa ning i-charge atong cellphone tabi lobat na kaayo og maora to dahang salamat, bye bye.